Hata ndio anakuja, acha kuja kutumia. Mimi mnaweka mtu hapa sana. Baby. Sasa hivi kuna dini mbalimbali wakati Biblia ni kitabu kimoja. Jibu la haraka ni kwamba watu tunatafsiri neno la Mungu sio sawa na Mungu anavyolitafsiri, ambaye yeye mwenyewe ndio mwanzilishi wa neno lake. Lakini kama tungekuwa tunatafsiri neno la Mungu sawa sawa na vile vile kama yeye Mungu alivyoliandika yeye mwenyewe, tusingekuwa na mchanganyiko wa dini au imani tofauti tofauti, kwa sababu Yesu atakapokuja kutawala miaka 1000 hapa duniani, atakaporudi atakuwa anatumia neno la Mungu hilo hilo, na patakuwa tuna dini moja, Biblia ile ile, mafundisho ni mamoja na kila kitu ni kimoja.